बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज 1 नवंबर और इतवार का दिन है और आज जो है मैं आपके साथ मोटरवे जो ज़्यादती केस था उसमें दो नई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ आपको ये बता दूं कि कल यानी कि बरोज़ पीर 2 नवंबर है और जो मोटरवे के मरकज़ी मुल्ज़मान थे जिनमें जो आबिद मली और शफ़कत हैं उनको कल अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। पिछली हिस्ट्री थोड़ी सी आपको रिवाइज़ करूंगा, लेकिन पहले वही दरख्वास्त कि जी मेरे यूट्यूब चैनल SSTV को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो मालूमात जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो ज़रूर पहुँचें। आज की इस वीडियो में आपको दो नई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से बात करूँगा। एक तो मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि एक दूसरी शनाख्त परेड होनी है, वो दूसरी शनाख्त परेड हो गई है। वो किस दिन हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ है, उसमें इस बार बच्चों को भी शामिल किया गया था, वो क्यों किया गया है, ये सारी तफसील आपको बताऊंगा। और साथ साथ आपको एक और नई चीज़ बताऊंगा, वो ये है कि पहले दिन से आप लोग सुन रहे थे कि इस मोटरवे वाक़ये में दो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, दो मुल्ज़मान ने यह सारा कुछ किया है। और फिर बाद में वो दोनों मुल्ज़मान यानी कि शफ़कत उर्फ़ बग्गा और आबिद मली उर्फ़ आबिद अली, ये बाज़ लोग मुझे वीडियो में कमेंट कर रहे होते हैं कि इनके नाम जो है आप ठीक शायद नहीं, तो ये इन दोनों के ये नाम है। शफ़कत को बग्गा भी कहते हैं और आबिद मली जो है उसको आबिद मली और आबिद अली भी कहते हैं, ये दोनों नाम है। तो ये दोनों गिरफ़्तार हो गए थे और ये जुडिशल रिमांड पे और शनाख्त परेड वगैरह का वो सारा मामला हो गया। अब जो एक नई डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अब जनाब ये हुआ है कि अब इस मोटरवे ज़्यादती केस का एक तीसरा मुल्ज़म भी गिरफ़्तार हुआ है। पुलिस ने आबिद मली जो गिरफ़्तार है उसकी निशानदेही के ऊपर तीसरे मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया है, वो बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार हो गया है और उसके हवाले से भी आपको तफसीलात जो है आगे चलकर बताता हूँ कि वो तीसरा मुल्ज़म क्या था, उसका इस मोटरवे जो वाक़या हुआ था अफसोसनाक सानिया, उसमें इसका क्या किरदार था, आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि पुलिस ने जो है 27 अक्टूबर को 28 अक्टूबर को इनको पेश करना था, लेकिन 27 अक्टूबर को उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी और उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा था कि जी हमने अभी तक इनकी शनाख्त परेड नहीं करवाई, शनाख्त परेड हमने दोबारा करवानी है तो हमें टाइम दिया जाए। और कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें 2 नवंबर यानी कि कल तक, पीर तक का टाइम दिया था। अब जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है, आपको मैं बता दूँ कि अब इन मुल्ज़मान की आबिद मली और शफ़कत अब्बास इन दोनों की जो है वो शनाख्त परेड हुई है। ये शनाख्त परेड 12 रबीउल अव्वल यानी कि जुम्मे से एक दिन पहले जुमेरात वाले दिन ये शनाख्त परेड हुई है। और इस शनाख्त परेड में अब की बार ये हुआ है कि वो खातून आई है लाहौर कैंप जेल में विद वकील, और इस बार ये हुआ है कि इस बार जो है उस खातून के साथ बच्चे भी शामिल किए गए हैं शनाख्त परेड में। इस शनाख्त परेड में क्या नई बात हुई है? इस शनाख्त परेड में ये नई बात हुई है कि जैसे मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि जो पिछली शनाख्त परेड हुई थी उस शनाख्त परेड में जो पुलिस ने कानून शहादत जो था, जिसमें उन्होंने ये किया था कि अलग अलग लाए थे आबिद मली को भी और शफ़कत अब्बास को भी अलग अलग, और कानून शहादत के ऊपर अमल नहीं किया गया था। लेकिन इस बार पुलिस ने यह किया है कि इसमें कानून शहादत के ऊपर अमल भी किया है और इस बार ये किया कि इन दोनों मुल्ज़मान को इकट्ठा लाया गया है। इन दोनों मुल्ज़मान के अलावा शनाख्त परेड में और लोगों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि कानून शहादत कहता है कि जी तमाम मुल्ज़मान के साथ जो है और भी 20 के करीब लोग खड़े किए जाते हैं जो उसी हुलिये के होते हैं, उसी कद काट के होते हैं, शक्ल मिलती जुलती होती है, ताकि जो मुल्ज़िम है उसको प्रॉपर शनाख्त करने में आसानी हो और प्रॉपर जो है शनाख्त हो जाए मुल्ज़मान की। तो इस बार जो कानून शहादत है उसके ऊपर पूरा अमल किया गया। दोनों मुल्ज़मान को लाया गया, दोनों मुल्ज़मान को जो मुतासरा खातून है जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है उसके सामने पेश किया गया और उस खातून ने इन दोनों को एक बार फिर जो है वो उन्होंने शनाख्त कर लिया है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ, इस दफ़ा पुलिस ने उस खातून के साथ बच्चों को भी बुलाया था। ये वो सवाल है जिसके ऊपर मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा है, कुछ वकला से भी बात भी की है कि यार ये क्या वाक़या हुआ कि जब वो खातून कह रही है तो साथ बच्चों को बुलाने का क्या मकसद था। बहरहाल इस पे फ़िलहाल मैं ख़ुद भी क्योंकि कोई जवाब नहीं दे सकता तो इसलिए मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता। बच्चे साथ आए, बच्चों से भी पूछा गया कि ये मुल्ज़मान आपको उनकी शक्लें या आपको याद है या आपको कुछ आइडिया है इन मुल्ज़मान का, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी। बच्चे जो है वो इस मौका के ऊपर खामोशी इख्तियार किया, बच्चों ने ना हाँ की है ना की है। बच्चे क्योंकि शायद शौक में थे या उन मुल्ज़मान को जो भी सिलसिला था, बहरहाल बच्चे भी इस दफ़ा साथ थे। बच्चों ने भी इस शनाख्त परेड में हिस्सा लिया और बच्चों ने इस मौका के ऊपर जो है वो खामोशी इख्तियार की। हैरत की बात यह है मुल्ज़िम शफ़कत की ये तीसरी शनाख्त परेड थी। पहली व्हाट्सएप के ज़रिए तस्वीर भेजी गई थी, शनाख्त हो गई। दूसरी वो शनाख्त परेड जिसमें कानून शहादत की नफ़ी की गई और उसमें भी शनाख्त हो गया। और तीसरी जो जुमेरात को हुई है यानी कि 12 रबीउल अव्वल से एक दिन पहले मुल्ज़िम आबिद की ये दूसरी
شناخت پلیٹ تھی. پہلی شناخت پلیٹ آپ کو بتایا تھا ایک ایک کر کے لائے تھے. دوسری شناخت پلیٹ جو باقاعدہ قانون شہادت کے مطابق ہوئی ہے اس میں بھی خاتون نے ان کو پہچان لیا. یہ تھا شناخت پلیٹ کا. اب آپ کو بتاتا ہوں وہ تیسرا ملزم کون ہے. صورتحال یہ ہے جی کہ پہلے دن سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس کیس میں 2 ملزمان ہیں اور وہ دونوں گرفتار بھی ہو گئے, اس ڈی این اے وغیرہ میچ بھی ہو گیا, لیکن اس کیس میں ایک تیسرا ملزم بھی ہے اور تیسرا ملزم سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہا ہے. ملزم عابد ملی نے پورا اس کی جو ہے بتایا ہے کہ وہ کیسے کیا کیا کچھ کرتا رہا ہے اور پھر پولیس نے اس ملزم کو بھی گرفتار کر لیا اینڈ ناؤ ہی از ان پولیس کسٹڈی. تو سب سے پہلے ان کا ایک تیسرا میں نے آپ کو ایک اپنی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے پولیس نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے اس وقت تفتیش کے دوران ہاں نہیں کی تھی. ان کا ایک تیسرا دوست تھا بالا مستری, وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا. بالا مستری جی اس کے حوالے سے انہوں نے اب انکشافات کیے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ جی بالا مستری اس کیس میں پوری طرح شامل تھا. اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا ہے کہ جی پہلے دن جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن بھی چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ بالا مستری ہی آیا تھا. ان کو بالا مستری ان کو رکشے کے اوپر لایا تھا اور اس نے ہی جائے واردات جائے وقوع تک ان کو ڈراپ کیا تھا. اس کے پاس رکشہ ہے, اس کے بعد وہ چلا گیا تھا. انہوں نے یہ واردات کی دوسرے دن جب یہ واردات ہو گئی اور صبح کے ٹائم یعنی کہ جس دن انہوں نے واردات کی یہ رات کو جنگل میں چھپے رہے, جنگل سے ہی ملزم عابد ملی نے کال کی تھی بالا مستری کو. بالا مستری ہی رکشے پہ آیا تھا, وہ ان کو عابد ملی کے گھر ڈراپ کر گیا تھا. ٹھیک ہے, دوسرا جو اس کا کردار تھا وہ یہ تھا. پھر وہ گھر چلا گیا. اس کے بعد ملزم عابد کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن گزر گیا, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیس اتنا ہائپ کریٹ ہو چکی ہے, میڈیا کے اوپر آ چکا ہے سارا معاملہ, مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. اس سے اگلے دن صبح بالا مستری جو ہے وہ میرے گھر آیا اور اس نے موبائل کے اوپر مجھے ٹی وی کے کلپس دکھائے, مختلف ویڈیوز دکھائیں جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ میری شناخت ہو گئی ہے اور میری جو ہے ڈی این اے میچ کر گیا ہے اور ساری وہ جو صورتحال میڈیا کے اوپر چلتی رہی ہے. تو عابد نے یہ بتایا کہ اس ساری صورتحال کا مجھے جو پتہ چلا وہ بالا مستری سے ہی پتہ چلا اور بالا مستری ہی وہ کردار ہے جو عابد کو اپنے گھر سے رکشے پر لے کر آگے مزید جو ہے اس نے کہیں ڈراپ کیا تھا. اور جو پہلا عابد کا اپنے گھر سے جانا تھا اس کا جو مین کردار تھا وہ بالا مستری ہی تھا. تو اب یہ ہوا ہے جی کہ عابد نے یہ ساری تفصیل بتائی ہے تو بالا مستری بھی گرفتار ہو گیا, وہ پولیس کسٹڈی میں ہے اور اس سے بھی مزید پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے کیونکہ یہ سارا جتنا بھی کیس سامنے آ رہا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو مرکزی کردار جو وارداتوں کے لیے بلاتا تھا یا وارداتوں کو ہیڈ کرتا تھا وہ عابد ہی تھا, عابد ملی ہی تھا. لیکن یہ سارے لوگ اس کے ساتھ انوالو بھی ہوتے تھے, وارداتیں بھی کرتے تھے اور وارداتوں سے جو بھی ان کو حاصل ہوتا تھا, جو کچھ یہ لوٹتے تھے, اس میں بالا مستری, شفقت عرف بگا اور جو عابد ملی یا عابد علی ہے یہ تینوں اس کو ڈیوائیڈ کرتے تھے. اس میں جو مرکزی کردار ہوتا تھا وہ عابد ملی کا ہی ہوتا تھا. اب کل جو ہے وہ پیر ہے, کل 2 نومبر ہے اور کل انشاءاللہ جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیا کارروائی ہوتی ہے, آگے اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے وہ انشاءاللہ کل جو ہے میرے پاس جو ڈیولپمنٹس آئیں گی کل رات شام تک آ جائیں گی یا پرسوں صبح تک, تو میں آپ کو ضرور اس کے اوپر اپڈیٹ کروں گا. یہ 2 نئی اہم جو ہے ڈیولپمنٹس تھیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.